sanam Bankura Jela rena Adivasi ko manji hopon ko manji baba ko jumido lagi do kana en hilo abar no pargana mohol nyutum re aro mittang gosti node ko case kada High Court akada ko bangmano andaga ator kora mate to nuku do koi ko kana ko nuku ke Adivasi kana ko nuku ko santal kana ko se eta hopon kana ko ar jodi santal kan khai ko nuku ki sotti ke nuku hor mare santara mayang ligit kana to nuwa marang murua serwa samaj gothon chitar re ar mittang phopot dalali hor tehin node noa register kate noa ghati muluk re noa Bankura Jelarna sob melon tehin noa jate ko atok lagi noa lagi ko High Court kada sotru kana ko noko je santar samaj re sotru kana ko noko je ko Adivasi samaj re mirja for kana ko noa kintu abo bujhoyo tabona abam khona ge koek ghonta age rege noa ghati muluk pargana 5টা ঘন্ট এই বিবৃতি নিয়ম kada যে দারাই কান শনিবার রবিবার 16-17 বাংলা এবং ইংরেজি 30-31 তারিখ নোয়া জেলা বিদ্যুৎ যাহা হইক কানা ওনা দো হইক কান গিয়া নকো বৈরি নকো সন্তার সমাজ রেন হুতি নকো আবো সমাজ রেন যাহাই মির্জাফর নকো আবন পাঁজা ডঙ্কোয়া এবং নোয়ার নাবুন বিচার তাকোয়া সমাজ ওনা লাগি তিনবে না ওটা বাঁকুড়া জেলা খোনা দমেল মাঝি বাবা को মাঝি হপট को শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী को মাস্টার অফিসার ইঞ্জিনিয়ার ব্যারিস্টার को गए दिला लगन आपे तो हिजुत तबन पे आर के बात को भारत जाकात मांझी पारगाना महल गंगा जल घाटी मुलुक पारगाना लेजा जेति हि आबोआ जहां सारा बांकुड़ा जिला दो बांकना सारा दिसुम रन मन बाड़ाया जे दाराय कान 30-31 तारीख बांग्ला 16 एवं 17 शनिवार रविवार बांकुड़ा जिला रेना मिदुन दह होये काना गंगा जल घाटी मुलुक रेना आमडांगा आतोरे ओना बाखराते तिहिन जखन आले ओंडे नोडे गालोच रे तहे काना ले मीटिंग ले दुड़ुब लेना उन वक्त के अबो गंगा जल घाटी मुलुक रेना आईसी साहेब आले फोन कते बड़ाय चोके लेया बांगमा आपे नोआ नितुम ते बापे कराव दाड़िया नोडे आपे नितुम ते नोआ हाई कोर्ट होये काना तो अपुन नोआ कथा लई हियो काना जे तिहिन नोआ भारत जाकात मांझी पारगाना महल जहाँ मांझी को महल जहाँ मांझी हपन को महल जहाँ ताड़ाम संताड़ को जहाँ महल तिहिन नोआ महल विरुद्ध रे कोई दनुन मार्ग हेरल नाया जे तिहिन नोडे आज नोडे जांगे दराम सृष्टि किदा नोआ आदिवासी समाज चितार तिहिन नोई जे नोडे नोडे तिहिन हाई कोर्ट रे केस कदा तीन मारंग नोई नोआ समाज चितार हेरल कनाय नुया उपरम तिहिन समाज रे लागती ना एवं समाज रे तो हुई ओरमे हुयो तिहिन आबो नोआ समाज रे तिहिन जहाँ होय निदुन हुयो लागिदो कना मांझी को तिहिन जुमिन हुयो कना सनाम शिक्षित बुद्धिजीवी जुमिर ना कमी होराव कना सनाम मांझी हन हपन को जुमित को लगी नोआ कमी होरा कना आबो जुमित छाड़ा चित के बांग हुयो अदबो आदिवासिया नोआ जहाँ मान सम्मान चिन्ह बांग तहना आदिवासिया जुमिन छाड़ा तिहिन हक अइदार चिन्ह के बाबुन नाम दाड़िया आदिवासिया जहाँ होना संविधानिक अधिकार निये टुको तिहिन जतो को चाबाय ताबोना तिहिन जदि तमाम आदिवासी बाबुन मिदुआ ताले खान नोआ को हक अइदार चिका कते आबो बन नामा तेहिन नोआ भारत बर्षर नाम सुदो पश्चिम बांगला तेहिन मणिपुर में दाड़िया तेहिन आसाम में दाड़िया तेहिन महाराष्ट्र में दाड़िया प्रत्येक स्टेट रे तेहिन आदिवासी को तेहिन को लगा निग्रेट बना तेहिन मेट टांगे कारण तेहिन आदिवासी जुमित बनु तो तेहिन हे नियो अक्तरे जेदिन हलो सनाम बांकुड़ा जिला रे आदिवासी को मांझी हपन को मांझी बाबा को जुमिदो लागिदो कना एन हिलो आबार नोआ पारगाना महल नितुम रे आरो मिट्टांग गोष्ठी नोडे को केस कदा हाई कोर्ट कदा को बांगमानो आंडागा तोर कोरा मते नामा तो नुकु दो कोई को कना को नुकु के आदिवासी कना को नुकु को संताड़ कना को से नुकु से एटा हपन कना को आर जदि संताड़ काट खाय को नुकु की सत्ती के नुकु हड़ मारे संताड़ा मायांग लिगिट कना तो नुकु की बिरसा तिलके हपन कना को नुको की आबो नुको जिरमुनदा सिदु कानु वंशधर कना बोन आबो से आबो नोआ बिस्सा एमई रेते हपन कना बोन एने खातिर त तेहिन नोआ आदिवासियां नुन मारंग बड़ संगठन आदिवासिया महल आदिवासियां विरुद्ध रे आदिवासी रन मांझी को विरुद्ध रे आदिवासी रन मांझी को हपन विरुद्ध रे तेहिन नुन मारंग केस एमा कदा तेहिन 30 नोआ संगठन रजिस्टर ना नोआ संगठन नोआ की रजिस्टर हुआ जहाँ तीन सोसाइटी एक्ट संगठन रजिस्टर दाड़िया महल के रजिस्टर हुआ आतोरना मांझी सिस्टम के रजिस्टर हुआ आतोरन मोड़े हड़ को रजिस्टर दाड़िया नोन को मांझी को जहाँ सम्मेलन नोआ जे मांझी को जहाँ जुमित नोआ पारगाना महल
tihing do bang kana noa marang burua em chal serwa somaj kana jedin khoda noa sisti kana en hilo khona marang buru jaher ayo node ko turui ko kosaira node ko sarka da saguna kada ko en hilo khoi ko node ko gota doho kat ko ato lagitte do mode hor ko doho kat ko ato nai na pai lagitte এবং ওনা এলাকারে যাতে নাই না পাই দেখো তাই নোয়া লাগিতে পিড় কো গঠন টো কাদা নোয়া লাগিতে হয় কাদা চেকলে কো গঠন কাদা নোয়া লাগিতে মুলুক কো গঠন কাদা নোয়া লাগিতে জেলা কো গঠন কাদা নুনুন মারাং মারা বুরু তেহিং নোয়া আবং সেরওয়া সমাজ নোয়া গঠনে বেনাও টো কাদা হো নোয়া মারাং বুরুয়া সেরওয়া সমাজ গঠন চিতার রে আর মিটাং ফপত দালালি হর তেহিং নডে নোয়া রেজিস্টার কাতে নোয়া ঘাটি মুলুক রে নোয়া বাঁকুড়া জেলার না সম্মেলন তেহি নোয়া যাতে কো আটক লাগি নোয়া লাগিত কো হাইকোর্ট কাদা নোয়া হাইকোর্ট রে কয় কো হেনা কোয়া নোয়া দো গাপা মে আগে বন হয়তো বন বুঝজামা নোকো যা আদিবাসী রে শত্রু কানা কো নোকো যা সান্তার সমাজ রে শত্রু কানা কো নোকো যে কো আদিবাসী সমাজ রে মির্জা ফর কানা কো নোয়া কিন্তু আবো বুঝইও তাবনা বাদন ইনে তিন নেদা হয়তো তেহি নোয়া ইনে কথা আজম কথা মনে দাঁড়ে আবন যে সারিগে মিদুন হইও কানা সে বাং জেলা হেলমেল হইও কানা সে বাং নোয়া লাগিতে তো কোনো আলোপে হিদিত তাবনা কিছুক্ষণ আগের কয়েক ঘন্টা আগের নোয়াঘাটি মুলুক পারগনা 5টা সেন খন এই বিবৃতি নেমে কাদা যে দাঁড়াই কান শনিবার রবিবার 16-17 বাংলা এবং ইংরেজি 30-31 তারিখ নোয়া জেলা মিদুন যাহা হইও কানা ওনা তো হইও কান গিয়া আর হয় বেশি গাইতে নিত ইলেই দা যাহাই কদা বাং পে সেটের কর রেহ একান্তই কে সেটেরো তাবন পে नको आदिवासी रेन नको बैरी नको संताड़ समाज रेन हुती नको आबो समाज रेन जाहाय मिर्जाफर नको आबो बन पांजा डंकोआ एवं नोआर ना बुन बिचेर ताकोआ आदिवासी समाज ओना लगित कि बेना गोटा बाकुड़ा जला खना दोमेल माझी बाबा को माझी हपन को शिक्षित बुद्धिजीवी को मास्टर ऑफिसर इंजीनियर बैरिस्टर को दे दिला लगन आपे तो हिजू तबन पे दाराय कान 30-31 बांग्ला 16-17 गंगा जलघाटी मुलुक रेना आमडांगा आतुरे ताप विद्युत केंद्र धारे रे जहाँ जिला सम्मेलन हुयो कना मा लगन नोंडे सेटेर तबन पे नोआ कयो लागिते गंगा जलघाटी मुलुक रेन पारगाना बाबा तिहिन आपे कयो तांगी रे ताहे ना बाप दन अनु आगे नेहर ताहेन कना मा लगन सेटेर तबन पे जोहार गे।